is very surprising for a prophet. But I believe that every life of your people in the Old Testament and New Testament have reasons, O God Lord, why they live like that. To throw a light, O God Lord, on some of the aspects of our Christian life that needs, O God Lord, to be fixed. And whatever message, Lord, this would bring to us, we pray that you bless it, and so all of us will be blessed tonight. In Christ we pray, amen. Amen. Shall we take our seats? Okay. Jonah, so this is a new study chapter. We have only 4 chapters in this particular book. I divide this chapter into at least 4 divisions. 1, 2, 3, 4. It starts all with letter C, so that we can be able to memorize it. Letter C. And I will run it down, and you will try your best to outline or to put it in mind. The first C is the call. The second C is the canter or the run. Letter C. There is no word that is equivalent to the word run. Only C that stands for canter. When they say a horse canter down, kunanda tinmaray nga pababa. Kasi tinarami ni Jonah, tinmaray di call na. Number 3 is the chaos. So number 3, letter C is the chaos that happened next. And the last is the compassion. That is the last point. So the call, the canter, the chaos, and the compassion. All right, we'll take a look on this one at a time. Number 1, the call in verses 1 and 2. Let's read the call of Jonah. Now the word of the Lord came unto Jonah the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, the great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. So that's the call of Jonah. Now under this point, we have 2 letter P's. Number 1, a privilege and responsibility, and second, a purpose. So the call, verse number 1, now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai. It is a privilege. So that story, iti may isang Kristiyano, and he is a prophet by call. So may sarito yung kwan niya. May sarito yung servant ni Apo Diyos, but in may ni Apo Diyos, at inayabana. No basahan tayo, dito yung umunang verse. But first nga ag-reflect ijay panunod tayo kat privilege. Agasam dito ko na nga, wala na kat, the word of the Lord came unto Jonah. Kuna na. Ora adadagi subject nga adadagi tumartaray iti polda. Ngam nakalumeng iti ngay kapanunutan da. Nakalumeng iti knowledge da nga iti may nga ayab ti Diyos ket may nga pribileyo. We remember if a king will call somebody, it is a very, very huge call. When a president will call somebody to work, for him, that is a grand, in a noble call. And how much more if God will call? Ni Apo Diyos timang ayab. That must be a very, very great call. And we are called unto salvation. Datayo ko tayaban tayo ti panakaisalakan. Kaya iso nga DJ, amoy ti panakaisalakan kat may isang calling DJ. Calling ti umuna. Kaputi kas takot may isalakan may isang tao. Umay ni Apo Diyos kat ayabanda ka. And you begin to cry and you begin to repent of your sins. And you begin to believe the Lord Jesus Christ. That is a call. And when you got saved,
there is also a call to worship. You know, you began to go to church Sunday after Sunday. You begin to have a life that, is called a life with God. At dan iti panagbiag mo nga adat Diyos mo. Idihan tayo pa nga naisalakan, kat awan Diyos tayo. Kung makita mo na isalakan, kat adat Diyos mo. At dan ti daydayawa mo Diyos mo. There is already a God. Nga, iso nga dati panag-umay ito simbaan. Nga dati nga iti ngay mang i-demonstrate adat Diyos mo. Adan Diyos mo nga pagruk-ruk papam. Iso nga dagiti hanga namati. Awan Diyos actually dagitan. Because awan ti worship da. No, adaman ti Diyos da dijay false God, di sarili da, dijay rapaap da. But itinamati. At biglang agkaroon iso na ti Diyos. Dijay iso nga dijay panagpa tayo. Panag-change ti panagbiag tayo nga maamuan tayo ti agkararag, maamuan tayo ti ag-worship. At dijay kat actual, dijay nga meaning nga iti tao nga na-convert kat biglang agkaroon iso na ti Diyos. The essence na nga dijay kat dijay, that is a weighty thing. Nagkaroon kat Diyos. And so when a person kat nagkaroon ti Diyos, makita mo di worship life na. Kada Diyos na ni. Kadaydayaw na. And so, adan iti makukuna call ti worship. Damdaman, adamo ti call ti service. So, dahito yun. So, the call of service is actually impacted on this very, very book of Jonah. He was called to serve. What is that privilege? In verse number 2, let's take a look on that one. So, that is a call. Am I right now? A purpose is in verse number 2. Kuna na, arise and go to Nineveh, that great city, and cry against it, for the wickedness is come up before me. So look at the purpose here. The purpose, di call nakot mapan dyan Nineveh. Apan ag kasaba. Apay nga ta, kadagita tao dyan kat wicked da, kung man nagbasol. Kaputikas ta, ag turn dyan biyag da, iti sabali nga panagbiag. So that the purpose na. So the first, a call is a privilege. And secondly, a call refers to purpose. Iti Diyos katangag ayab nga awan ti matrabaho. Iti Diyos katangag ayab kaputa dati mo ko na nga matrabaho. Dati purpose na dijay. And dahito iti may sangay nga book iti Bible, may sanga kaunaan iti libro ti Bible, dahito book ti Jonah. Because dahito yung katatao kuna na Nineveh. No kita ang ti Nineveh iti history tayo, ang Hudyo dagitoy. Ang Israel dagitoy da. Pagano dagitoy. Dagitoy dagijay Syrian. Gentile. These are Gentile people. And during their days, kung ni Apo, they are wicked. And their wickedness is come up before me. Ada di doktrina tayo nga iti may salakan lang kat Hudyo kung natayo di tribulation. And iti mat Old Testament mat Hudyo mat iti agbalin nga Saint ijay. But look at this. Kakang Gentiles nga ijay lalipros nga diyayin ni Naaman. At dada ito man dagito Ninevites, dagito ito. These are Gentile people, pagan people. But kuna ni Apo, they are wicked. At kayat ni Apo maagrepenta. Dito rabaw tinaga, manmano itingay activity wino trabaho nga makunangay nga honorable. Dito rabaw tinaga kat manmano ti study mo pero i-analyze mo pero manmano dito rabaw tinaga iti noble nga trabaho. Iso nga dito nga trabaho ni Jonah, can you imagine that? Anang ibaga nga, ada jay trabaho ni Noah, di ko na nag-build ka ti ark. Mayat-mat di nga trabaho, because agpukan pati kayo, and then agkumpus ka ti pagluganan. Hindi ni Abraham man, kung ni Apo nga, pumanaw ka, dita lugar mo. Agkaroon ka sa bali nga pamilya.
So, dagita tao nga sumurting ka, isuti, awagak ka tao. It's a noble call. Kat, ano pa yung makita di lugar nga di mangyari di ministry na. Kata, you know, imagine natin nag-call dagiti ni Joseph, for example. Inayaban ni Apo Diyos nga isunat yung pan di Egypt. Tapos tikas takat agbalin nga second Pharaoh. You have to save Israel. You know, ipanaw na ijay. Ni Jonah is a man nga kuna na nga, kuna ni Apo kanya na nga, you go there and change the people's life. And hantayo nga kanayon nga mapasbasa. Hantayo nga kanayon nga mapasbasa di Bible. Lada iti makumpuna nga honorable nga call. Ang kanayon nga mabasam di Bible nga dati ayaban ni Apo Diyos iti respective nga calling nga kakastoy. Manmanulang. You know, iso nga iti calling kat may isa nga pribilehyo, kanti calling kat may isa nga noble. Because di trabahom kat trabahon ti Diyos. Can you imagine that? The wicked nga lugar kat pagbalin ng righteous. And to do that, oh my, iso nga di langit actually, iso ti imagine na ito niya, inuupan ti di langit, lagi tao di nga naayaban ti nanak na trabaho. Iti mang nang panaktal kanya da, is not the day. Because pare-pareho talang, we are common people in the sight of the Lord. What makes somebody in heaven, at di jay trinabaho da. Di jay kung ano di jay trinabaho da. Iso nga ti, kahit nga saon, iti makungkunangay nga, daytoy call nga daytoy. But ijay unos ti panagbiag mo. Adan iti amum. Adan nga iti amum ni Jonah nga naaramid na iti panagbiag na. Manapan iti may nga city kat nagkasaba, nagbabawi na amin. Kat tumatay, very happy. Matay iso na. O inutatang rabi, may sangay nga banag dito nga nagpintas nga pagmuni-munian tayo. Kanyamot nga tati, Paul tayo nga, may pagkatayo nga, may pagkatayo matang makaparagsak kanya tayo. Iso nga dito when I studied this one, I studied carefully. Kat iti mensahe na dito, kat masapol nga focus tayo, iti calling tayo. You know, masapol nga amum, dinayabam. Kung focus ka dinayabam, hanggang namatay ka. Because look at this one. No, ito lang Lumakita mo ko na Jonah ko na makastan. Anya ti work ni Jonah. Prophet. Anya nga prophet. No, iti work ni Jonah. This is the work of Jonah. Kuna nang kastan. You go and cry against it. For the wickedness is coming for me. Di lang ti trabaho ti unos ti panagbiag mo as Jonah. You just go to Nineveh and cry to the city and they will repent. And that is the first in the period of life of Jonah. DJ lang, iti na-record ti Biblia nga trabaho nga kuha ni Jonah and mayat tikas jay. Because sanda tayo nga ayaban ni Apo Diyos kat aduor ipatrabaho na kanya tayo. You know, may sa lang. Isong tatayo kat naayaban tayo. Number 1, i-count tayo kung mga privilege. Number 2, i-calling tayo kat dati purpose na. You know, sa bali kami di ngay tatayo nga tao tag purpose. Para tayo, jayak man, nag-ministry ta, mayat di pa nagtak. Sa bali mo, di ko na ni Apo nga, napintas di jay. Because di napintas, kini Apo napintas ka talaga. Ngam di feelings tayo, tayo nga mo. Iso nga di calling ni Apo Diyos, kat dayta iti, iso nga i-calling tayo, actually, kata no karkaro diye napantitawon tayo niya. Man diye barbaro nga calling. Di attacking kan isunti calling mo diayon. Ijay kan nagserbi. Kasi niya ngay kasal alangan agbarbaro ka manen, you know, and positive yung trabaho talaga. You know, so nalaka nga ma-detect actually di call ti tao because hindi na isalakan tayo at dan di heart tayo diye. At dan di ability tayo mga ramit. Iti calling tayo hantayo nga hantayo nga may ibaga nga, calling ko na ito yung aramidum pay. So di ka calling mo dyan, aramidum mo. You know, hanggang amoy, aramid mo di dyan. So it's very shaking, ibati tayo di dyan, calling tayo di barbaro. Hantay pa nga na-try, winotan na test.
Di calling tayo, di jaya na, dyan aramidin tayo nga, inkargan ni Apo, di heart tayo, kung inikan na natin abilidad ng mga aramid di jay. At di jay, ti call tayo. So, ti message na dito dua. Call is a privilege. And call is a purposeful thing. Kung pag-ingatan tayo, di nga calling tayo. So, di ti first na see. Kas lang Domingo ti preaching ko, may isang oras na number 2. The canter or the run. Verse 3, lingon tayo kalikitan. Muna na. But Jonah rose up to flee unto Tarshish. Wow. But, kuna na. So, ada ti but nga napintas. At di ko na ni Romans 5:8, but God commended His love, that's positive. Kung sa bali ito nga but, kuna na Jonah, you go to Nineveh, but he went to Tarshish. Iti Israel gayam, iti Nineveh, but east, north, diba? Ito'y, sinasangot tayo. At ito'y napananan nga bandang, nga ito'y, yun yung napananan, Tarshish. West, so nga dita, apanti west. Tata, ti west tata kat Spain. Dito tinmarayana. Tamoy mo ti Spaniards kat kita ti ship makers nga nabayag. So nga sin Manglad at ti Pilipinas because of the ship. So nga dito makukunang he found a ship nga apan ijay Spain. Gasto mo inyo. Ultimo kwa ada jay kat during the World War I nga di kat Espanyol nagpukada. Kala nga shipbuilders na idi mga panahon pala. We cannot kuan but jeti kuan at nutatakot west kat Spain. And so 100 nya diyan ngay 60 degrees, 180 degrees turning point pakasta ko pataray. So jeti kay to canter. But under this run nga dito tinmaray iso na i-call na duwa nga S. Number 1. Una na but Jonah rose up to flee unto Tarshish, dati man from the presence of the Lord. So the word flee, kat iso dati yung canter na tayo. So number 1 nga S, separation from God. Iti panagtaray, iti calling. Wino pa ng hanga pa ng aramid, iti call kat may nga separation. Kasi panawam ti Diyos to So ngay nga ma-separate ka iti Diyos. So nga di iti nakabutbutang, iti mo ko na nga panagtaray. Separation di jay, ma-separate ka. Very clear ito yung baganti record ko na nga, in he rose to flee, ko na but ijay last kat ko na from the presence of the Lord. Di jay ti may nga lowest life iti Kristiyano. No, iso na kat na-separate iti Diyos. Kat iti first ngay nga karga na dito first 1 to 3 nga dito separation. So nga iti panagtaray, iti calling kat separation di jay. Number 2 nga S. Kat ko na verse 3 mo't lang, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. Tarshish is a place of ships. No, Tarshish ko ti Bible kat ship nga iti relation na itang term na lugar. So, dagito'y dagijay kwa niya. Ship maker siguro ito mga panahon. Kat ko na and went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. Number, common, niya rito semicolon. So, he paid the fare thereof. Number 2, under running against a call or canter is separation. Number 2, spending. Nangina, kakapsat, tumaray kiniapo, ta sikat manggastos ti biyag mo. Nangina, tumaray, ta sikat ti manggastos ti sarilim nga panagbiag. Mga kaladi jay sumursurto kiniapo nga, niapo just timang pakanya tayo, pang alaga. Una na, I will never leave you nor forsake you. Ngumno, itakot pumanaw, iso na mismo timang bayad, kung nyo ka di. At binayadan na, di jay pamasahin na. Una na, iso na mismo timang bayad. So, iti panagtaray, kat nangina, ibayad na. An lang nga maiseparate tayo, no di kat gastusan tayo, ti panagbiag tayo without God. So, di jay, ti number 3, jay, canter nga dito And kahit nga sound di jay, iti uray pastor, no, tumaray kat ang naurnos ti biag na. Ang bumaknang, awan na,
Siyempre, gas-gastusan ng ti ko na, awan ti supply nga, magapu iti Diyos. Kasdimot lang ti Christians, o da Christians nga, iti basit ti kwartada, kat, ala, mayat ti church, kada, attendance na. Iti minmaknan, kat panawan na simbahan. Kat ti amuda, kat makatipid na. Siyempre, awan yung tithes and offerings. Ang gayam ka, tithes ni Satanas, kat 80%. So, pinmanaw ko na ka yung simbahan, agasam, nagpasit ti, tithes and offerings lang. Noon na pa kaya lubong, awanan na, hanga tithes and offerings diyan. Am I right? Kita nyo ko ni lalaking hanga na-convert. Paano ti tithes da? Sigarilyo, arak, barkada. Ayo, manungay nga percentage eh. Agpungot pa jay tatangnan, no, agpagatang ti sardinas, ang agpungot, no, agpagatang ti arak. You know, so very luging-lugi ka, no, ada kaya outside iti kwan ni Apo, ni Satanas ti mangpatay, hingga ka tayo, 100% ka lang ni Satanas. And you know, you are going to spend it. That is what we call running away from God. And number 3, letter C. This letter C or chaos has in it at least the most of the story, verses 4 to 15. Let's read about the chaos that happened. So a lot of verses is given to number 3 point, the chaos. Because the Bible is trying to tell every believer that it's very, very expensive to run away from God. DJ Dusa, kita nyo kanina. Una na, but the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Then the mariners, mariners, nga staff iti barko, were afraid, and cried every man unto his God. So, kanya-kanyang awag ti Diyos. Pinapigsahan ti Diyos. And cast forth the wares. Amin nga nagpapatag nga balitok man wino silver. They cast it into the sea. Tapno to lighten, lumag-an di ship. Tapno nga matumba. Wino lumubog. But Jonah was gone down into the sides of the ship, and he lay and was fast asleep. Remember nga, may sangay nga picture ni Apostol Cristo at ni Jonah. Una na nga, I'm not going to give a sign, but the sign of Jonah. That as Jonah was 3 days and 3 nights on the heart of the earth, the Son of Man also will be buried 3 days and 3 nights. Hindi ko ang idinapan na Sea of Galilee, at iti bagyo. Nakaturog ni Apostol Cristo, jay babanti ship. But mabutang naging disciples na irining, po Diyos, tapi nga iturturugan na kami, kat matay kami. Tapi nga, dandanagan nyo kat adak. Nagtal na kayo man, nakadagisi kat nagtal na da. Ngam sa bali, the time na Apostol Cristo, the time of the Lord Jesus Christ is to test the faith. But the time of Jonah is relinquishing the faith. Panpanawa na, di jay pamati na ni Jonah. So, ada iti mga kunangay nga daktol nga bayad iti panagtaray. So, iti chaotic nga punishment. So, chaos ko nato iti. So, in my shipmaster, verse number 6, so the shipmaster came to him and said, what meanest thou, O sleeper? Kasi nga gamit tumaray kiniapag balin nga idol. When you sleeper. Kasi adat calling mo, busy ka, tatrabaho para kiniapo. No, awan ti calling mo, idol ka. Iawag naging ka, sleeper. Wala sa, sleeper! Ang chinilas no, ilo ka no, ang chinilas turugan. Wala na. Kapag nga turugan ka, bumangon ka man, pag-awag ka ti Diyos mo. Barbarang di Diyos mo, kat napigpigsan di Diyos mi. Wala na. But, ada tinag-isuggest ko na verse 7. And they said, everyone to his fellow, come and let us cast lots that we may know whose cause this evil is upon us. So they cast lots, kata ito and the lot fell upon Jonah. Para tikas-tikasting dilat na ito At napalan di kaskat ni Jonah. So dahito tiya. So, salusod na kanya na. They decided unto him, tell us, we pray thee, for whose cause this evil is upon us. What is thine occupation? What's your job?
whence comes thou? Nagapuam, what is your country? And yet, the citizenship mo. And what kind of people you are? And he said unto them, I am a Hebrew. I fear the Lord, the God of heaven, which made the sea, the dry land. Then were the men exceedingly afraid. Why? And said unto him, why hast thou done this? For the men knew that he fled. So inistorya na, mga tinmaray ijay falling na from the presence of the Lord. So kung na nga, why did you do that? Because he had told him. That verse 11, then they said unto him, what shall we do unto thee? Niya ngay taramilin maging katatan, that the sea may come unto us. For the sea rocked and was tempestuous. And he said unto them, take me up and cast me forth into the sea, so shall the sea become unto you. For I know that for my sake, this great tempest is upon you. And in baga na nga ibarsak na ijay ko na mahanda nga kayat. Nevertheless, the men rowed, so in pilit na pa lang, nga ilanding dijay ship. Nung ko na hard to bring it to the land, but they could not. Why? Because the sea rocked. Dijay bismod na nung kontra na jay persada, and was tempestuous against them. Wherefore they cried unto the Lord and said, we have beseeched thee, O Lord, we beseech thee, let us not perish because of this man, and lay not upon us innocent blood the sin of this man. O Lord, thou was because it pleased thee to do this. So they took up Jonah and so they took up Jonah and they counted 1, 2, 3. So they took up Jonah and cast him forth into the sea, and the sea ceased from her raging. So 1 to 15, 4 to 15 dijay. Under this one, duang esmet. Number 1, jay chaos kat nag-iyak iti scare. Buteng. Inyag na. Mabuteng na. Ay, grabe. No, nakasakay ka ti ship kat di panpanunutom kat pas ano nga to nagbagyo. Kasi ang makaligtas. Iti lang pag-asa mo aglangoy. Kayang ba nga langoy yun dijay. Karkaroon agdadaluyon. So, no kasjay nga ko kat buteng. Talagang so scared the first nga estay ito eh. Nabutungan isuna. Nabutungan pa kita tao nga kakadwa na. Di iti chaos. You know. People sometimes define chaos in a different manner. But the Bible's definition of chaos is when it brings fear to life, that is chaotic. Ibutang nga han nga butang nga ako dread ako ng English, yung nga fear. Mabutang kang mabutang ka tamatay ka. So di jay iti chaos nga inted na ti panagtaray ti call. So nga nakabutbutang iti makungkuna nga panawam nga di jay araramid ng para kini Apo. Because atidug iman ti Diyos. Pagkasong oray baybay kat ada jay iman ni Apo jay. Everywhere you go, iiman ay jay kat tanong. No? Dapat di palpal ikinakatish. So, scare. And number 2, submitted. Di iti second nga S. Wala ni Jonah, awanan, nakulong akon. Tigin, ibarsak akon. Ibarsak akitin. So, submitted. And, dahito iti may sanga kwan, may sanga yung common, iti anak ti Apo. Because, iti Kristiyano kat mabalin nga tumangkang ti ulo na. Ngum, siyempre, lumok ng tumatang. Kung ag-submit ti Kristiyano. You know, and ura di balay, makikita kasi nga sitwasyon, nag-iubing ka, patang-patangton na ka, no? So, you know, ngum, nukwakat ag-submit na matlaang. Because, di gamin iti mo kung kunangin ngayong rule, di panagbiag. So, he submitted ko na, sige, ibarsak na kon. Iti lang panunod dito. Apay nga nga nakapanunod ni Jonah sa Bali. Nga paraan. Iti lang nga. Iti lang nga ta. Kasi siya ti pinunod ko ito. Ibuiltam, tagsubliak. Kasi no siya ka. Mabuti ang tinanom eh. No siya ni Jonah kat. Ay, ibuiltayon. Kurag dublit-plitik, basta tagsubliak. Kaya nagapuak, tapos lumapanak na siya direksyon ko. Ngam ni Jonah kat. Sa Bali ko, para sakta ko.
Dito nga submission nga dito ni Jonah, ana nga panpanunutan lang ti sarili na. No, dikit panpanunutan na dikit tao ijay. So nga, taktol nga iti ipikton ti panagtaray ti ni Jonah because amin day ship at apiktado ti agdamot. Di buteng na kat ay transfer kanya da. Tapos nung ay pag-ikuton ay sudamer nga, di jay biyahe da mo ti mo kat agawid da kat apan da mo di jay agsubli. So, or ni Jonah kat awanan. No, sakti madusa laanganan. Submission di. Ang kayong mairamanan, di dusa kon. Di tapwak na kon, tapang kayo. Apanan nyo. You know, di jay ti may isang lat itik na mati. Kristiyano kot sa bali. It's very we also care for other people. So submit di nga. So nga di in may chaos nga di kat butang kan submission. Kaya so nga positive, negative, and positive ito. And then lastly, compassion. 16-17. Tiyo ka di basahan. Wala na to. Then the man feared the Lord exceedingly. Apay nga nga nagbutang da. Kasi di apaglapag ni Jonah ijidanom, nagsardeng. So, sino nga itang agbutang iti? Paglapag ni danom kat nagsardeng di jay daluyon. So nagbutang da, agpaisumot kambyan baga na dito eh. So gapo di butang da, dua nga si dito yung compassion na dito eh. Number one, kat sist, nagsardeng. Okay, so nagsardeng di jay rigrigat da. So di jay compassion ti Diyos. Agsardeng tirigat ti tao no agsubmit kini Apo. Ijay nga agsardeng ngay nga agsardeng jay ko na. Di jay punishment na. Agsardeng jay rigat no iso na kat agsubmitar iti pagayatan iti Diyos. So kuna na kat and the sea ceased from her raging. Kuna na so ceased iti first iti compassion na ito. Paslamat lang na tayo. No ti may sa Kristiyano kat agtangkatang ti ulo na kat umay ti chaos no nagsubmit agsardeng. DJ chaos na DJ na mangyari. So lastly, 17. Now the Lord, muli ka, DJ 16 pa lang. Then the men feared the Lord exceedingly. Kita nyo kadi, and offered sacrifices and made vows. Nagsapatada. Ito yung sikat conform. So, ito yung lagi pati na kita tao, ijay, minsan, ito ti may sangay nga panpanunutak nga, apay nga tang tinmaray ni Jonah iti using boat, when no ship. Because, lang gayam nga di kita tao, ijay Nineveh, ti plano ti Diyos nga salakan. Pati pa'y gamda kita tao, ijay ship. Look at that one. And offer sacrifice and made vows to God. So, ada nga di confirmation nga dagiti yung tao nakita di in baga nga wicked na tao di kat apa nakasaban iso da tagbalbaliw da. Hindi na nang dadi kat ayo patimot na kami. So nga di hundreds mot nga di ship akat ayo daktol mo ta di. Ada duno charity. Tinay salakan di may salaan nga buyid. So nga ayo panumot nga tagbal nga hundreds di charity amaret. Di manunga tawon nga buyid ta yun. Tawon-tawonan. Dito kat may salang avoid dito. At nag-conform na kita tao ijay. So 17, letter C, committed. Kita tayo kat verse C. Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Committed tao tayo ijay. Pagyaman tayo, because dito Diyos tayo kat nalaing. Pati balyena. Kasi no pating gamin, aduti sugat mo palang di magnaka di ngipan ti pating. Ba't ito balyena talagang tinil mo na. So nga, di lang tanang angot ti unag at ti fish. Nasip-sip ngut. Ada ti nabuyak na cartoon. Iti tinil mo na dagi ubing. At ada itikas lang a swimming pool nga naglangalangoyan dagi di ubing iti uneg.
Tapos di siya sa amot ti tiyan na dito. Hanga di pas lang tiyan ti crocodile nga naiipit ta. Hanga di kalay tiyan ti baklat. Di kat pating kat lawa-lawa di unag ti tiyan ti pating. So nga siguro at di nga tutugaw sa corner. Because the blue whale is very large. Larger than this one. 3 times this one building. At ijay nga naturog iti talong aldaw kan talong rabi. Committed ti awag to ijay. So ni Jonah nagpray. Ijay unag ti pating. Kuna na apo sige. Ibangon muna ito yung pating ta parsak ta ijay na Nineveh. Paiso. Iti bakit kuna ijay pating. Talong aldaw kung ma-inbiyasi ka nagdagsan ka. Wah! Una na kanya na insaruan na jigit bye-bye. And, until kita niya sa Maruno next, because chapter 2 di jay. And this is a very great story. So, remember this one, when you read the Bible, at least there are 3 C's in here in chapter 1. The call, the canter or the run, the chaos because of the run, and the compassion. No, may isang tao nagbalbaliw, adalat tayo asin ti Diyos. Kata ito yung asin ti Diyos nga ito, talo. Nagsardeng, di jay dusan na, dagita tao nga kakadwan na, nakikonform na pa iti Diyos. Dan iso na mismo na manusdusa, nag-commit ni Apo. Compassion di jay. So nga, iti may sangay nga taong agripent, di baso na agpatuloy mo ng tibiyag na, compassion ti Diyos di jay. So nga, kung naging apostles, great is your compassion, O Lord. Kung naging tao nga, nang observe iti compassion ti Diyos kanya na. Okay, so dayta iti chapter number 1. So, sapay ko tagpaspasak ko yung balbalayo. Because iti Bible kat na imas nga kanon. Especially when you study it. Just me nga manidaya, we come across to the Lord this story nga hanapo nga magasgas. And in our lifetime as believers, siguro nga beses nga mapang kami iti dito nga libro to study upon it. But of course, dear God, the messages of this one are different. And so it's like new every morning. When we eat your words like new every morning. There are 4 C's, O Lord nga, naadal mi dito yung Diyos, and we are grateful that we are called kat ita calling me kat may isang pribilehyo. Dan iti calling me kat purposeful. Ang kami lang ayayabam na kami Apo for a menial work, no. Our call, O Lord, is a noble call. And it is the greatest thing that we can ever do in this lifetime Christianity nga biyag mi. And so we hope that we will focus on our call until you come, O Lord Jesus Christ, taadumot na Kristiyano nga napanawan na di kolda, iti panagtaray ti panawon. Kata ito sasom, so ito iti renew kanyami, energize kanyami nga mga kanayon, nga halmi ko mga liplipatan, iti nakayaban mi. Tulungan na kami nga adal apo agsusom, kung imula ti panagbiag mi, agbalin ko maapo nga pundasyon, iti biag mi dagitoy nga dadalan mi apo. At salamat unay tinang aibang kanyami, sapay ko Diyos ta babon ti grasya, at maaramid mi ti calling mi, nga kasapo iti panakabalin mo. Salamat iti tibok ni Jonah. At Apo, ituloy ming adalan chapter 2 until the 4th chapter. At makiata kanyami, O God of Spirit, kailangan mi si kaunay. O Lord. And tatangarabi, dahil timot lang timay sa content ti prayer mi Apo. Dahil calling me. Isumot na ti discussion making ka. Tapno adda ama iti napintas nga panagtararag mi. In Christ we pray. Amen.